tersusup tersusup bahasa kan tersusup tetama ambil langan tetama langan biwih tamu jog belung no apa ranu lulun kayu ha bedui sano harap lulun kayu kan bedui mu bedui apa-apa ndek insan ni lulun bukan bedui wasila harap lulun kayu bedui mu terantak tetetak nikara semeter atau 2 meter mu suruh ngangak pelinggim sami mun tetamak jog baduk gitu mun tetamak jog dalam tiang kira-kira sakit nih bu sakitan bahasa Nabi SAW mu ande narak lulun kayu bahasa Nabi tepelang 2 meter mun terus tetamak ojok tiang pelungguh tersurut ngangak mun tetamak langan biwi hita fa akhazat kullu syaukatin bi'irkin minhu thumma jazabaha rajulun syadidun quwwah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mau terus kayu sak baru niki kayu sak bedui niki di minuh tetamak jog belung tiang pelungguh mau tamu jog dalam tian mun tepoter terus lulut kayu niki tepoter kayu sak bedui niki sambil baduk milu tu hai Nabi Muhammad sai baca salawat ti paside lemak waktun sairik padang mahsyar nyekeun sahaus umat temno aku yang baita naik ilik telaga pelungguh telaga Kausar mok pena terus adin di bedak selamalah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan saniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa dhali anta misbahus
والصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah hadirin hadirat, jamaah laki alian jamaah bini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilik ruan paice nikmat satekicat insyaallah berupa sehat. Sehat niki adalah titipan. Gi umur adalah titipan Allah. Napas adalah titipan Allah. Bisa berjalan ke tempat niki adalah titipan Allah. Bisa melihat adalah titipan Allah. Telinga yang kita pakai untuk mendengar adalah titipan Allah. Mulut yang kita pakai untuk berbicara adalah titipan Allah. Yang pelunggum sami, apapun yang kita lakukan niki semua adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ndek tak tahu lampak nggih lunguit naen teniki para jemaah amun di arah izin Allah taala. Maka mawina niki marilah kita bersyukur dengan banyak-banyak mengucap hamdalah alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan kita sama-sama membaca salawat tibbil qulub dengan niat mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, lebih-lebih makin karena semandak yat bedaitkan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
Nggih para jemaah, mudah-mudahan berkah salawat kita kepada Rasulullah SAW menambah mahabbah, kecintaan tiang pelunggum sami kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau nanti kita sudah meninggal dunia, pelunggum diletakkan di alam kubur, ditinggalkan oleh saudara kita, ditinggalkan oleh karib kerabat kita, ditinggalkan oleh anak-anak kita, suami kita, istri kita, ditinggalkan oleh karib kerabat kita, teman kita, nggih taulan kita. Maka tatkala itulah tiang pelunggum seorang diri di dalam kubur. Tatkala tiang pelunggum seorang diri, datanglah malaikat Mungkar wa Nakir untuk bertanya kepada pelunggum sami dengan pertanyaan yang pertama adalah man rabbuka, siapakah Tuhanmu? Yang kedua adalah bertanya malaikat wa man nabiyuka, siapakah nabimu? Maka kita mudah-mudahan berkah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti Nabi SAW akan datang kepada kita lalu menjawab pertanyaan malaikat Mungkar wa Nakir, dan mudah-mudahan pelunggu sami bisa menjawab di dalam kubur kita, wa Muhammadun Nabi, Nabi Muhammad adalah nabiku, karena kita sering membaca salawat kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nggih para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap yang pelunggu sami, nggih setiap perkumpulan pasti ada perpisahan. Setiap tiang pelunggu sami ada nggih napi unin tepara niki perkumpulan pasti juga ada perpisahan. Pelunggum sami para jemaah berembe-rembe kekangan jok seninen, berembe-rembe kekangan jok anak kita. Pasti ada yang mendahului dan ada yang membelakangi. Pasti narak bejuluan, adet arak muria. Entah pelunggum sami jaga bejulu, entah anak jaga bejulu. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi kepada siapapun tiang pelunggum sami, baik kepada orang tua maupun kepada anak kecil maupun kepada bayi yang baru lahir. Kalau Allah sudah menentukan kita meninggal dunia, maka kita akan berpulang ke rahmatullah. Maka tiang pelunggum sami pada kesempatan malam niki, alhamdulillah kita dapat berkumpul. Nah, kumpulnya pelunggum sami di tempat niki untuk kita sama-sama haul daripada almarhumah nggih inak tuan tiang almarhumah Hajjah Salihah. Mudah-mudahan bararan inak tuan niki mudah-mudahan salihah, termasuk mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya alima sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'afu anna wa kullana haisu kunna ya Allah biha ya Allah, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, berbahasa Rasulullah SAW, yatba'ul mayyita salasatun, bahasa Nabi sakjari atung jok kubur rambut mati saya pun mati. Sakjari atung jok kubur pastiin telu, bahasa Nabi. Pertama sakjari atung jok kubur mut mati, sakjari lembah jok kubur mut mati niki pasti sak milu telu. Pertama fayarji'u usnani, bahasa Nabi moyan tulag dua. Isnani nggih wahidun, bahasa Nabi isnani yarji'u fayarji'u usnani wa yabqa wahidun. Mosak dua yak tulag, bahasa Nabi mosakek yak momo.
Pembe pertama tiang pelunggum sami sak momot adalah amal ta. Mbe sak jari tulak jog balen tamut mati niki sak tulak ahluhu wa maluhu. Nggih ahluhu wa maluhu. Keluarga kanca harta ban. Amut mati atung ngejok kubur pira ibu bapa telu. Nggih telu ya atung jok kubur. Pertama bahasa Nabi ahluhu keluarga, maluhu harta. Wa amaluhu sak ketelun adalah amal. Wa ya baqa wahidun sekek ya made amal. Lagu mangke lek dunia pelunggum sami. Amal niki mut piak anjari nomor telu. Sedangkan harta kanca keluarga ia mut utama tentu natun dek. Apa gara-gara dengan telat sembahyang? Apa gara-gara? Apa sebab pendengar telat sembahyang jok masjid berjemaah? Apa sebab? Pastiin mundek harta je anak. Apa sebab batur dia datang ngaji? Apa sebab? Pastiin dua, harta kanca anak. Padahal bahasa Nabi SAW, yatba'ul maita salasah, sajari milu atau jok kubur lemak telu. Nggih, bahasa Nabi, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga harta kanca amal. Wa ya baqa wahidun sakek ya jari kancut milu tama amal. Dua sandek yang setia yang ulik adalah keluarga kanca harta. Lagu mangkil lek dunia ni coba ibu-ibu mundek lalu ngaji ketua nan baik. Kembek mundek lalu ngaji nak anu ni pasti ni uni jawab. Anu tati uni ni bidengah tu bali uni. Tatu natun dek. Bedengah baik porok ibu-ibu jaga mati bedengah. Deman tiang pelunggum sami lahir bain ta. Emak diminuh belik bain tersuruh dengah balot. Belik balot suruh dengah embit munggaan bet porok bedengah baik jaket mati. Amut tet suduan biji jari bayi balok munarak bain terjate enak anu lalu ngaji. Adin kembe ibu-ibu wa naktu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Adin arak jari bukti jari tandet lemak ia tercerita ni si anak jari nendek sa tercerita ni langat lalu nyongkol ni langat lalu kembe lalu boya kecimol ni langat lalu kembe ia langat lalu naniki adin sa tenak anendah lalu ngaji sekali dua nggih abain teniki adin apun ni bercerita lemak kan mangkin elek dunia nyeket piak cerita sa solah maupun cerita salange apunin bain temu tirak lu ngaji oh ni langak tirak si papuk lai oh ni laik tirak ni tuan guru muktaon subhanallah solah ni cerita jarin solah alhamdulillah. Nah jarin bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lema amut mati bibu sak jari atung jok kubur nggih telu. Apa sak pertama keluarga nggih sak kedua harta sak jari made amal. Nah mombe yat utamaan mungkin sak oleh atau sak made sak oleh atau sak kancet tamu kubur. Nah iya yat utama nambe sak tamu jok kubur amal. Iya ampun ibu-ibu amut tiang pelungguh merepot si bangkat amut repot si anak jarin ibu-ibu nggih mok nendek baik ya tiang pelungguh tinggalan ruwen kewajiban kanggo tiang pelungguh merunguk baik kanggo juk bangkat lagu adit lalu jog masjid amun wah ngebang ni deket masjid tak balik masih sadu nyisik ibu-ibu seni sadu lek cangoh sana kembe wah ngebang aran anu adik dengar ngebang uni nggih den arep baintan ya milih berjamaah jog masjid. Nah nikilah para jamaah sadayat yang hormati yang penarak layak sepuh ulama arak sepuh ulama niki para jamaah aran Ibrahim Az-Zayyat. Ibrahim Az-Zayyat niki girang lampa nah lampaan Ibrahim Az-Zayyat niki marak sopo bali niki para jamaah sopo bali niki nyeken kembe sopo bali niki nyeken tangis keluarga sak meninggal dunia lalun Ibrahim Az-Zayyat niki memeni bahasa napa mempada tangis te bahasa oh tiang niki nak mati ni dengan seno oh ina mati ni kembe tangis meno bahasa Ibrahim Az-Zayyat
berembet takkan dek tangis ni nak mati bahasa. Oh bahasa nama menangis bahasa juk dengar sak mati ini nirup isi emu ni. Onde ni nirup. Ya ampun berbahasa beliau para jamaah Ibrahim Az-Zayyad. Nggih napi bahasa beliau lau tarhamu alal mayyit la yanfa'u. Ande miak nangis jok dengan mati nu bahasa beliau la yanfa'u de narak manfaat. Lau tarhamu ampusakum kana aula. Lagu ande mak pada tangis diri misi pada sida sama sirup ye paling solahan bahasa beliau. Hayat tangis mano ya tangis diri itu. Ndek tiak tangis dengan sama mati. Engan kembeen bahasa beliau li annahu qad naja min ahwalis salasah. Engan dengan mati senu wah tak bebas silik telu perkara. Apa ton bebas dengan sak mati niki? Malakal maut ay malakul maut qad ra'ahu. Wah sak seriuk rueun malaikat maut datang ojok nia dengan sak wah meninggal dunia. Kira-kira sida bani mengat malaikat maut ibu. Bani mengat malaikat maut. Dit bani, kembem dit bani ibu. Hah? Di mana nak sangu? Tenggih. Lagu ni narak tadah mendik bani. Yang datang atau ndik malaikat maut. Pira nak datang mana? Wah datang jok sida atau ndik? Wah datang. Pira kali nyambang jok balim sejelur semalam? 70 kali. Ya kekuat tersambang no ibu si malaikat maut 70 kali tersambang bilang jelu. Undin wah jog balik kunin malaikat maut tu. Wah jog balik lagu ndem serio. Nah niki lagu ndek penggitan malaikat maut. Lagu pira nak senggitan ibu-ibu lema amut sakaratul maut. Saya ingat malaikat maut dengan sak mati. Nah niki para jamaah ya bahasan beliau dengan sak mati nu wah sak ingat ruan malaikat maut. Itu sak masih rup ditman serius ruan malaikat apakah solah tanya datang atau endik. Sak kedua wa muradatul maut. Nggih wa muradatul maut qad nggih zaqo. Kedua dengan sak mati seno wahan saida paran sakit sakaratul maut. Itu ni bibu dit manida pensakit saran sarakatul maut niki. Kembe ni bibu tiang pulunggom sami terceritaat isi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit naran sakaratul maut no ibu-ibu memtaon kesakit naran malaikat maut niki. Nah, sakit saran sakaratul maut niki pengendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ande nak tiang pulunggom sami bahasa Nabi. Nggih, innal mauta sesungguhnya saran mati senu bahasa Nabi, saran mati senu saran sakarat niki sakaratul maut niki bahasa Nabi kasyajaratin syaukin barak kain lulun kayu sabedui bahasa. Barak kain apa ibu-ibu? Lulun kayu sabedu. Udkhilat fi jawfi bani Adam. Ye idap mati ni barak ibu-ibu memilih dengah melindek-ndek. Nggih, barak kain lulun kayu sak bedui. Kira-kira lulun apa bedui ibu-ibu? Lulun domborok, nggih cangin bedui kan? Basen nasida Nabi SAW, basen Sayyidina Umar, basen sahabat-sahabat tercerita isi baginda Nabi. Innal mauta sesungguhnya ran kematian senu. Kesakitan basen Nabi kasyajaratin, nggih kasyajati syaukin. Barak kain lulun kayu sak bedui-dui. Udkhilat fi jawfi bani Adam mun tetama ojok tian. Manusia sanu langan belung. Nggih, ibu-ibu ande narak lulun kayu bedui kan? Mun tersusup bahasa kan? Tersusup tetama mbe langan tetama langan biwih ta. Tamu jog belung. No apa ranu? Lulun kayu ha bedui sanu. Ada lulun kayu kan bedui. Mau bedui apa-apa ndek senih lulun bukan bedui wasila. Ada lulun kayu bedui. Mau terantak tetetak nikara semeter atau 2 meter. Mau suruh ngangak pelinggim sami. Mau tetamak jog baduk kita.
mun tetamak juk dalam tiang. Kira-kira sakit nih Bu? Sakitan. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam muande narak lulun kayu bahasa Nabi tepelang 2 meter. Mun terus tetamak ojok tiang pelungguh tersurut ngangak mun tetamak langan biwi hita. Fa akhazat kullu syaukatin bi'irkin minhu thumma jazabaha rajulun syadidun quwwah. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam mau terus kayu sak baru niki, kayu sak bedui niki di minuh tetamak jog belung tiang pelungguh mau tamu jog dalam tian mun tepoter terus lulut kayu niki tepoter kayu sak bedui niki sambil baduk ket milu tu baduk ket dalam tian tu ye tepoter-poter niki dalam tian kayu niki wiam pen tersuruk dengan sak paling kuat dengan sak paling kuat niki summa gi jazabaha rajulun syadidul quwa mun terus tersuruk dengan sa paling kuat antuk kayu sa baru tetamak jog dalam tiang teniki mun tepoter-poter sampai baduk ket niki milu lek kayu sa bedui niki mun tetun tetantu mau milu lantung baduk ket niki milu sogul. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqata'a minha ma qata'a sampai petok. Bahasa Nabi baduk kon tu dalam milu kanca kayu sabedui seno maka sakit saran sekarat niki lebih sakit daripada baru niki. Subhanallah, semai nak mati si sakit nggih. Bani matun dek embani milem tebara adem sande sakit sekatul mau. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam laik jaa telah datang nggih malaikat kepadaku 4 malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Datang 4 malaikat tipaku bahasa Nabi Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Pertama Jibril datang. Apunin malaikat Jibril wahai Muhammad. Nggih, wahai Nabi Muhammad, sai umat membaca salawat tipak pelunggu dekaji wahai Muhammad. 10 kali bilang jelu, pira kali ibu? 10 kali. Man shalla ma min ummatika yusalli alaika 10 marat kulla yaumin. Sai umat wahai Muhammad baca selawat 10 kali bilang jelo bahasa malaikat Jibril ana nggih akhidu biyadihi nggih ana akhidu biyadihi wa yumirru ala sirat wa umirru ala sirat kal barkil khatib bahasa Nabi. Sai umat baca selawat jat takat benteng jok surga ia janjin malaikat Jibril. Kedua malaikat apa baru? Malaikat Jibril Mikail. Mikail nu apa tugas? Ia jari bagi rezeki. Apa Mikail janjin? Wahai Nabi Muhammad, saya baca salawat tipaside lemak waktun sairik padang masyar nyekeun sahaus umat temno aku yang baita naik ilik telaga pelungguh telaga Kausar mukpena menterus adin bedak selamalah. Malaikat saya ketelun malaikat Israfil setiup trompet ana asjudulillah saya baca salat man shalla alaika saya baca salawat tipa pelungguh wahai Muhammad 10 marat 10 kali aku ana asjudulillah aku yang sujud jok Allah Ta'ala la arfa'u ra'si dek angkat tuluk bahasa malaikat Israfil sak dek man umat temsak baca salawat seno tak ampuni dosa insyaallah ta'ala. Nah ini janjin malaikat Israfil. Sak terakhir malaikat maut. Apa janjin malaikat maut ya Muhammad? Nggih man shalla alaika 10 marat min ummatika sai umat baca salawat 10 kali bilang jelu maka aku ana aqbidu ruhahu kama aqbidul arwahul anbiya wal mursalin aku yak cabut nyawun dengan seno barantak cabut nyawun para nabi dan para rasul. Nah iya empat tesuruh luwe entat baca salawat mu alhamdulillah bija jari meniki ke geneman baca salawat insyaallah ibu-ibu genem-genem ampak sida baca salawat daka amsan dia tahu belagu ande lau dayu ni memi belagu lagu salawat bay apa-apa hamum tahu nggih lain dan tutuk lain dan mulai daka ambat menu basi salawat bay ibu-ibu
yang penting kita bersolawat kepada Rasulullah. Manfaat lemak niki malaikat maut yang cabut nyawa dalam keadaan pelunggum sami ndek tiak sakit insyaallah. Kedua nak memilih sakaratul maut lemak ndek sakit lalu ibu-ibu, maka sak kedua ni tamal 4 tamalan. Sak kedua pertama baca selawat 10 kali bilang jelo, sak kedua nadit sak kembe, sak kedua nadit sak baca doa hingga sembahyang doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Adit berdoa kena menu. InsyaAllah tiang pelunggum hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah ican ringan waktu sakaratul maut. Dengan mati doang dua ibu-ibu potek doang belum di. Betul? Maru mati doang ruan nggih. Lagu dakak kena menu potek bulu pelingi mondek sida berjulu kena ke. Jangan muria nggih. Tetmele berjulu jak kan? Lagu malaikat maut yang ditawon lawan ditawon aran bajang dintan rantoa. Lagu biasa anja satoak doang berjuluan nggih. Betoan sida det aku. Nah, ka berjulu mana jari. Insyaallah nggih. Insyaallah. Mudahan sak. Nggih, ikhlas gua sida berjuluan aneh ibu-ibu. Watawaan sambemben silang nggih. Mbemben. Ngajari ni ibu-ibu sakepireun ibu-ibu sakepireun sakatelu namut milih sakaratul maut murah ibu-ibu doa baru nu baca nggih. Doa selamat dah baru apal ibu-ibu insyaallah apal. Sakatelu nadit yang pulunggum kerang-kerang bersiwak. Kerang-kerang kadu siwak. Be siwak ke ibu-ibu. Jenara kuwi lalu kumroh ndek kase beliam siwak. Lagu yo ning jemaah hobi gigin doang apa nen osok ni. InsyaAllah nggih. Ada doang sekali dua. Sepodo lagu alap-lap nu bisi rap sosok-sosok nggih. InsyaAllah ibu-ibu nggih kadu siwa. Sak keempat tadit berjamaah tat sembahyang berjamaah tat sembahyang 5 waktu. InsyaAllah hamut gawe sampat niki jak murah sakaratul maut. Sak terakhir nih ibu-ibu dengan sak mati niki ndet perlu ya tangisin. Engan sak kembe sak ketelun dengan sak mati seno wah selamat wa khauful khatimah qad amina wah hanta aman lek mati dalam keadaan suul khatimah kah takut ande na husnul khatimah wah monyan tan husnul khatimah ande nak husnul khatimah wah monya. Nah itu ni sama si para peniki yat mati husnul khatimah atau suul khatimah lagu mudah-mudahan sa husnul khatimah ibarat ina tua nak niki insyaallah amin ya rabbal alamin. Mu alhamdulillah ilih hol malam niki para jamaah enga terjadi jok pedara so ninggal dunia amat zikiran malam niki nendek lupa jok ina amat so mati telah ngengan barak bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersurut bahasa Nabi yazurul kubur nggih bahasa Nabi zuru mautakum pada luian boyak dengan sak mati nu bahasa Nabi mbe tahu dengan mati nu ileko kubur wal maksudu min zalika apa maksud tujuan lalu berdoa jok kubur lalu tamu jok kubur pertama tiang pulunggum sami ad-du'au lalu berdoa hayat doaan dengan sakwah mati wal i'tibar yat kambe jok kubur seno bait pelajaran ibu-ibu yang pertesurut tamu jok kubur bait pelajaran apul bait pelajaran subhanallah. Ani almarhum niki nak so mati telang subhanallah tu kubur berembeh hendak ruan wajari ente ibu-ibu wabih jaga tolangan apa ndek nggih wabih jaga awak nobih wawang tekakan tolang nobih mukaring kain kapan doang masih itu maksiat menu lemak mutuah mati bait pelajaran. Nah adit sak kembe adit sak pacu lalu taek berjamaah. Sak terakhir para jamaah apa manfaat lalu ziarah kubur telu manfaat baru pertama ad-doa alaihim doa
nggih sakadua napa wal i'tibar bait pelajaran sakatelun wat tarqiqil qalbi nggih untuk menapi unteparan untuk supaya hati kita menjadi melembutkan hati ndek keras lalu dunia amut lalu ziarah kubur ndek keras dunia amut tiang pulunggum sami ndek ziarah kubur je keras dunia dah amut pikiran kiram ziarah kubur ibu-ibu. Nah, insyaallah jelu Jumat lalu ziarah kubur. Ya bahasa Nabi man zara qabra abawaihi fi kulli yaumil Jumat. Saya ziarah kubur bilang jelu Jumat kataballahu lahu birrahuma. Maka yang tercatat dengan senu jari dengan sak bakti jok kedua ina ama namut girang ziarah jok kubur bilang jelu Jumat lagu jarang ziarah tetu natun dek. Jarang ziarah kadang-kadang lemak lebaran doang. Lebaran kena napa wah berdoa tu lalu anu doang besar perahu. Muka apa anu beli rampi lalu besar perahu wah. Mau kembe jalita angkam dibaca Yasin panas celu ni. Kayak pun mun bau ni aruan tak lalu nggih membau ke malam lalu mun lebaran lagu mun hak jelu bilang minggu bilang jelu Jumat lalu adit tak catat si nenek jari kanak sabakti jog dengan toa jari telu manfaat dengan lalu jog kubur no pertama niat doa nina ama di maksud tujuan kedua nadit kembe bait pelajaran sakatelu nadit kembe adin sak lembut ati angan ndek keras lalu dunia mutua hengat mati je apa onen ibu keras lalu dunia biak pete lewek lalu onet nggih masih dua barak meni ya nasib menulah ibu-ibu nggih ya perlu masih ingat saran mati malam niki masih hall mudah-mudahan hall niki adet saya ingat jo keluarga sak mati ya bahasa Nabi barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lagu endek en bayi yang milih sedekah dengan Tuhan maka terhapus amal nisi Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam birru abaakum tabirru abnaakum. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu niscaya akan berbuat baik anakmu kepada dirimu. Arti ni ibu ieu cara tiap bakti jog dengan taat niki. Mun bau holan barak niki nggih sekali setahun hol. Wah holan ibu. Makin niki aran bulan apa aran makin bulan Roah, bulan apa? Bulan Roah, bulan ieu tatroahan. Arwah, bulan arwah sebenarnya. Bulan tot ya roahan nama lagu apire hol mandang rohala holan. Gorokan bembe undang tong guru nggih mo yat zikir, yat hadihan patihe joki nama tah mati telah. Ieu tujuan taniki ibu nggih ziarah jo kubur abot. Bilang jelo Jumat abot. Makin mana-mana tiak apa holan sekali dalam setahun hol ada tengat lema itu si anak jari amun ieu entah tite jok ina ama ati ieu dan anak lema lagu mut lupa lalu lupa anak ketengih yang pemelem tengat si anak matu terlupa ibu-ibu melem tengat atau terlupa tingat memilih tengat ada ingat sida gira mengat jok ina mati telah gira mengat lupa atloian nggih hingga sembayang berembet tatengat tenapunen rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan ibu-ibu nggih termasuk entat ingat juga dengan toa entat bakti juga dengan toa yat yang pulunggum sami zikiran holan bilang tahun insyaallah mudah-mudahan ada rezeki ibu-ibu sita holan ni namat nggih amin ya rabbal alamin. Segera niki atur mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.